समस्तंकु नमस्कार। आज आमे वर्ग विषय जानिबा। वर्ग काहाकु कुहा जाए? जे कोनसी संख्या को आमे सही संख्या सहित गुणन कले ताहार वर्ग मिलिथाए। विभिन्न प्रणाली रे आमे संख्यार वर्ग निर्णय करि पारिबा। तेबे आसंतु एकक स्थान रे 5 थिबा संख्या मानकर वर्ग आमे निर्णय करिबा। ताकु कुहा जाए एकाधिकेन प्रणाली। देखिबा गोटे प्रश्न आमे बाहर करिबा 15। 15 रो वर्ग आमे निर्णय करिबा। हेले एकक अंक 5 अछि। वर्तमान आमे 5 रो वर्ग प्रथमे बाहर करिबा। 5 पंचा तो 5 गुणन 5 केते 25 एवं एही एक रो पर संख्या होची 2। 1 गुणन 2 1 दुणे 2 एही 2 होची हमर बाम पार्श्वर संख्या। तेबे 15 रो वर्ग होची 225। ठीक सेही भली देखिबा 65 रो वर्ग। वर्तमान आमे एही 5 रो वर्ग निर्णय करिबा। 5 रो वर्ग होची 25 एवं एही 6 रो पर संख्या होची 7। 6 गुणन 7 6 गुणन 7 केते 42। तेबे 65 रो वर्ग होची 4225। आउ गोटे प्रणाली रे आमे वर्ग निर्णय करिबा। ता पूर्वरु आमे जानिबा आधार संख्या विषय जानिबा। 10 होची एक आधार संख्या। 100 1000 इत्यादि ए सब होची आधार संख्या। वर्तमान आमे एही 10 रो निकटवर्ती संख्या अर्थात 10 रो पूर्व संख्या रो वर्ग आमे विषय जानिबा। देखिबा 9 रो वर्ग आमे बाहर करिबा। तेबे 9 रो निकटतम आधार होची 10 एवं 9 10 ठारू एक कम। एही 9 होची एही 10 ठारू केते एक कम। एही कम संख्या को आमे कोन करिबा 9 रु वियोग करिबा। 9 वियोग 1 8 एवं एही 1 रो वर्ग आमे बाहर करिबा। 1 रो वर्ग अर्थात केते 1 1 1 1 रो वर्ग होची 1। अतएव 9 रो वर्ग केते हेबो 81। 8 एवं 1 9 रो वर्ग होची 81। देखिबा आ गोटे प्रश्न 96 रो वर्ग आमे बाहर करिबा। तेबे एही 96 रो निकटतम आधार होची केते 100। 100 आधार 100 रु एही 96 केते कम 4 कम। हेले 04 लिखिबा। 04 कम। 04 काहे कि लिखा गला जेहेतु आधार 100 रे 2 टी शून्य अछि 1 2 सेठी पई ए कम को आमे 2 अंक करिया पई जेहेतु 4 कम सेठी पई आमे 04 लिखिलु। वर्तमान आमे कोन करिबा एही 96 रु 4 को आमे कम कर देबा अर्थात वियोग करिबा। 96 वियोग 4 सन केते 92 एवं एही जेते कम हेची ताहार वर्ग अर्थात 04 रो वर्ग केते 16।
जेहेतु यही 16 दुई अंक होईगला सेथिपाई यही एकर बामरे यही स्थान रे आउ शून्य लेखा जीव नहीं, एठी आउ शून्य लेखा जीव नहीं। ए हे गला कौन 4 रो वर्ग 16। वर्तमान 96 रो वर्ग होची केते 96 रो वर्ग हबो 9216। वर्तमान देखिबा आ गोटे प्रश्न 9997 रो वर्ग आमे बाहर करिबा। एठारे आधार हेउची केते हबो 1000 हबो आधार। 1000 रो निकटवर्ती पूर्व संख्या हेउची 997। तेणु 997 यही 1000 ठारू केते कम 3 कम। जेहेतु आधार रे 3टी शून्य थिबारु आमे ए कम को मध्य 3टी अंक करिबा को पड़िबो। केमिति गले 3टी अंक हबो ता पूर्व रे आमे 2टी शून्य दे देबा। वर्तमान आमे कोन करिबा 997 रु 997 रु जेते कम ताको आमे वियोग कर देबा। 003 को आमे कम जेते अछि ताको वियोग करिबा। तेबे केते हबो 900 केते 94। वर्तमान जेते कम ताहार वर्ग आमे बाहर करिबा, अर्थात 003 रो वर्ग आमे बाहर करिबा। 3 रो वर्ग होची 9 3 3 9। वर्तमान आमे ता पूर्व रे 2टी शून्य दे देबा काहे कि 3 अंक करिबा को पड़िबो। वर्तमान उत्तर अर्थात 997 रो वर्ग हबो 994 994 तापरे 009। ए होची हमर 997 रो वर्ग। देखिबा आ गोटे प्रणाली रे आमे वर्ग निर्णय करिबा। 12 रो वर्ग पूर्व प्रश्न आमे करिथिलु आधार ठारू कम संख्यार। वर्तमान आधार ठारू बेसी संख्यार वर्ग आमे बाहर करिबा। 12 हेउची गोटे संख्या, आधार हबो एठारे 10 एवं 12 10 ठारू केते 2 अधिक अछि 2 अधिक अछि। आमे एही 12 रे जेते अधिक अछि ताकू आमे जोग करिबा, अर्थात 12 जोग 2 14। एवं वर्तमान जेते अधिक केते अधिक हेची 2 अधिक अछि 2 रो वर्ग आमे 2 रो वर्ग बाहर करिबा। 2 रो वर्ग होची 4। वर्तमान 12 रो वर्ग हबो केते प्रथमे आकु लिखिबा 14 तापरे लिखिबा एही 4, अर्थात 12 रो वर्ग होची 144। वर्तमान देखिबा आ गोटे प्रश्न 103 रो वर्ग आमे बाहर करिबा। एठारे आधार हबो केते आधार हबो 100। 100 ठारू एही 100 ठारू 103 केते बेसी अछि बा अधिक अछि 3 अधिक अछि 3 अधिक अछि। जेहेतु आधार रे 2टी शून्य थिबारु सेथिपाई एही 3 को आमे 2 अंक करिबा को पड़िबो। केमिति गले 2 अंक हबो 3 रो पूर्व रे गोटे शून्य दे देबा। वर्तमान 2टी अंक हे गला 03
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 103ରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଏହି 3କୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ 103 ଯୋଗ 03 କେତେ ହେଲା 106 ଏବଂ ଏହି 3ର ବର୍ଗ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଯେତେ ଅଧିକ ତାର ବର୍ଗ 03ର ବର୍ଗ 3 9 ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରେ ଗୋଟିଏ 0 ଦେଇଦେବା କାହିଁକି ଆମକୁ 2 ଅଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ବାହାରିଗଲା। ଦେଖିବା 103ର ବର୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଏହି 106କୁ ଲେଖିବା ତାପରେ 09କୁ ଲେଖିବା 1 ୟୁତ 609 ହେଉଛି ଆମର 103ର ବର୍ଗ। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ 108ର ବର୍ଗ। ଏହି 108 କେଉଁ ଆଧାରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଧାର ହେବ 100 ଏବଂ 108 ଏହି ଆଧାର ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଅଛି 8 ଅଧିକ ଅଛି 8 ଅଧିକ ଯେହେତୁ ଆଧାରରେ 2ଟି 0 ଥିବାରୁ ଏହି 8କୁ ଆମେ 2 ଅଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କେମିତି କଲେ 2 ଅଙ୍କ ହେବ 8ର ପୂର୍ବରେ ବାମରେ ଗୋଟିଏ 0 ଦେଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆମେ 108ରେ ଯୋଗ କରିବା 108 ଯୋଗ 08 କେତେ ହେଲା 116। ବର୍ତ୍ତମାନ 8ର ବର୍ଗ 08ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା 0 ଏବଂ 8ର ବର୍ଗ 8 ଅଷ୍ଟା ହେଉଛି 64। ଯେହେତୁ 64 2 ଅଙ୍କ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବା 6ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ 0 ଆଉ ଦେବା ନାହିଁ। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଲା 108ର ବର୍ଗ ହେଲା କେତେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 116 ଲେଖିବା ତାପରେ 64 ଲେଖିବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବର୍ଗ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାରଟିଏ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।